вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон роҳнамоии соҳибкорону сармоягузорон ва татбиқкунандаи ҳадафҳои олии стратегии кишвар. дастгирии соҳибкорони ватанӣ омили зиёдшавии коргоҳҳои саноатӣ. сармоягузорӣ ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ василаи асосии таъмини роҳҳои рушд. имтиёзҳои андозӣ барои тоҷирону соҳибкорон дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ. ташкили корхонаҳои саноатии хурду бузурги саноатию истеҳсолии муштарак бо коргоҳҳои хориҷи кишвар омили рақобатпазирии маҳсулот дар бозорҳои дохилу хориҷи мамлакат. масъулин ва соҳибкорон аз дастгириҳои давлату ҳукумат сарфарозанду истеҳсолот бошад рӯ ба рушд. ин ҳама бо иштироки муҳсин абдусатторзода, ҳуқуқшиноси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Тоҷикистону Туркия Тоҷпуроб ва Хуршед Ғафуров, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Тоҷикистону Туркия Арчамебел дар нашри навбатии барномаи назари хос. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карданд, ҳадафи чорум миллии ин саноаткунонӣ бо сурати кишвар мебошад. мо бо ифтихор қайд менамоем ки моҳи июни соли 2013 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин бо дастгирии соҳибкори ватанамон Олими Тоҳир аз ҷониби президенти кишварамон корхонаи мо кушода шуда ба истифода дода шудааст. корхонаи мо дар минтақаи озоди иқтисодии сух ҷойгир буда 320 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. боиси ифтихорист ки пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи мо аввалин корхонаест ки дар самти истеҳсоли профилҳои алюминӣ мебошад. профилҳои алюминӣ мо ба талаботҳои замона ва стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда талабгори зиёд дорад. имрӯз мо профилҳои алюминии худро на балки дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба давлатҳои хориҷа, ба давлатҳои O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston misol menamоем. корхонаи мо дар як сол 7200 дона профилҳои алюминӣ ва талаботи замонаи ва стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯро истеҳсол менамояд. нақша дорем дар оянда истеҳсоли худро то 8000 тонна зиёд намоем ва инчунин ҷойҳои корӣ барои шаҳрвандони худ зиёдро муҳайё созем. сипосмандӣ беандози худро ба президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба соҳибкори ватанамон Олими Тоҳир Олӣ мерасонем. ташаккур мегӯем ки чунин корхонаҳои нави замонавӣ ба истифода кушода ба истифода дода мешаванд. мо кӯшиш менамоем ки баҳри пешрафти ватани азизамон саҳми худро низ гузорем. албатта кушодашавии чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ва сатҳи зиндагонии мардум ва сатҳи зиндагонии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати мусбии худро мерасонад ки шаҳрвандони мо метавонанд дар давлати худамон фаъолият кунанд, на балки дар муҳоҷирати меҳнатӣ, на балки дар дигар давлатҳо метавонанд дар давлати худамон фаъолияти худро бурда шароити хуби зиндагиро муҳайё созанд. корхонаи мо корхонаи муштараки тоҷики туркӣ мебошад. тахминан 17-18 намуди маҳсулотро мо истеҳсол мекунем. инчунин қайд намудан лозим аст ки дар минтақаи озоди иқтисодии сух дар доираи саноаткунонӣ бо сурати кишварамон боз як корхонаи истеҳсоли нави Афранпластик бо дастгирии президенти кишварамон ва бо маблағгузории соҳибкори ватанамон Олими Тоҳир корхонаи нави Афранпластик ба истифода дода шуд. корхонаи нав барои зиёда аз 100 нафар ҷои кори доимӣ муҳайё карда шуд. дар корхонаи нави Афранпластик истеҳсоли профилҳои пластикӣ ба роҳ монда шуда он низ ва на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба давлатҳои дигар низ ба монанди O'zbekiston, Qirg'iziston, ҷумҳурии Qozog'iston, Turkmaniston ирсол карда мешавад. аз сабаби он ки имтиёзҳо аз тарафи минтақаи озоди иқтисодӣ зиёд мебошад баҳри соҳибкори ватанамон, аз тарафи роҳбарияти минтақаи озод даъват карда мешавад ки аз чунин имтиёзҳои додашуда истифода бурда дар минтақаи озоди иқтисодии фаъолияти худро пеш баранд.
ما قرار داریم در کارخانه مشترکی تاجیکی ترکی ارچمبیل کارخانه مشترک ارچمبیل سال 2018 به واسطه با اشتراک جنوبی عالی افتتاح شده است. امروز در کارخانه زیاده از 72 نفر کار و فعالیت دارند. امروز محصولاتی که کارخانه استحصال می‌کند زیاده از 200 نامگو میباشد. تمام اون مؤسسه‌ای که امروز با سفارش جنوبی عالی در تمام مناطق جمهوری گشوده می‌شود، افتتاح می‌شود، محصولات کارخانه ما در آنجا معرفی کرده می‌شود و همه آن کارخانه آن مؤسسه‌ها امروز از محصولات تیار کارخانه ما خریداری می‌کنند. محصولاتی که ما امروز استحصال می‌کنیم پوره واردات و کننده میباشند، به صفت جوابگو میباشند و اشیاء خامی که امروز در کارخانه کاربری کرده می شود زیاده از 60%ش استحصال مال وطنی می باشد. همه اون محصولاتی که امروز ما استحصال میکنیم از مؤسسه‌های تندرستی سرکه تا مؤسسه‌های تعلیمی به پررگی در جمهوری در مکتب‌های نو که شده است به واسطه با سفارش جنوبی عالی امروز در همه مناطق کشور مکتب‌های نو شده است، مؤسسه‌های تندرستی شده است. در آن مؤسسه‌ها محصولات ما امروز جابجا کرده شده ایستاده است. امروز کارخانه به پررگی کار و فعالیت کرده ایستاده است. همه خطاهای تکنولوژی کارخانه به پررگی از دولت ایتالیا آورده شدگی همه متخصصان ما که امروز متخصصان جوان به پررگی متخصصان جوان می باشند باز آموزش را در دولت‌های روسیه، ایتالیا و همسایه کشوری ما ازبکستان رفته کار آموخته امروز کار و فعالیت کرده ایستادند. ما در منطقه اقتصادی سوخت قرار داریم. برای چی ما امروز در منطقه اقتصادی آزادی سوخت قرار داریم و کارخانه خود را در اینجا افتتاح کردیم؟ برای آنکه در هر یک صاحب کاری که در منطقه کار و فعالیت میکند و آن کارخانه استحصال کار و فعالیت میکند برای آنها امتیازهای خیلی زیاد داده شده است از طرف دولت، حکومت بینایت هم امتیازهای زیاد داده شده است. وقتی که اشیاء خام واردات میکنیم با پررگی از باج گمرکی آزاد میباشد و آن خط تکنولوژی که امروز واردات کرده میشد برای افطار هر یک کارخانه نوابسته از کارخانه ما همه اون کارخانه‌ای که امروز در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارند آنها به پررگی از باج گمرکی آزاد میباشند و از انداز هم آزاد میباشند. همه این امتیازها برای کارخانه‌ای که در منطقه اقتصادی آزادی سوخت کار و فعالیت میکنند از این امتیازها بهره مند میباشند. شماره کارگران امروز زیاده از 73 نفر. امروز طلبات بازار در بازار داخلی کشور ما بینایت هم کلان میباشد. همه آن محصولاتی که امروز در انبار محصولات تیار ذخیره نداریم ما با سفارش کار میکنیم. هم سفارش شد برده علاقه خودی خریدارا گرفته میروند محصولات ما رو. محصولات به پررگی واردات و کننده میباشد و به صفت جوابگو میباشد. زیاده از 200 نمود محصولات امروز تیار میبریم ما استحصال میکنیم. وقتی که هر یک صاحب کار اگر کارخانه استحصالی افتتاح میکنم گویده که پیش از همه و باید وقتی که خط تکنولوژی وارد بکند به پررگی و باج گمرکی سپردنش در کار. امروز آن کارخانه‌ای که در منطقه اقتصادی آزاد سوخت میباشند آنها از باج گمرکی آزاد میباشند به پررگی خط تکنولوژی که میدارن هر یک تجهیزاتی که میدارن امروز به پررگی آزاد میباشند. وقتی که کارخانه فعالیت آغاز میکند باز بار دیگر آن اشیاء خامی که امروز واردات میکنیم برای استحصال ما از وی هم آزاد میباشد. دیگه اگر بیرون از منطقه اگر کار و فعالیت کنیم اگر هر یک خط تکنولوژی هر یک تجهیزاتی در آوردگی به رسمیت در آورده باج گمرکی سپردن در کار و اشیاء خام هم همت دیگر امروز به پررگی آن کارخانه‌ای که در منطقه آزاد سوخت کار و فعالیت میکنند به پررگی آزاد میباشند. گفتشونی تا برفته ایستاده است. ما در آینده نقشه داریم که با همسایه کشورها شرطنامه‌های همکاری بسته با همسایه کشوری ازبکستان با همسایه کشوری قرقیزستان آینده مال و محصولات تیار خود را با آنها صادرات کنیم.